Ćao, dobrodošli na moj YouTube kanal. Želim ovim videom da vas podsjetim kako možemo proizvode koje već imamo kod kuće, da ih iskoristimo na više načina i da ne kupujemo šminku i da trupamo proizvode kod kuće, jer zaista proizvode se trebaju iskorišćavati do kraja, a ne zalihe proizvoda i na kraju sve to bacimo jer im prođe rok. Pa znam da ovo znate, ali ajde samo da vas podsjetim, jer ja to radim, pa možda i nekome od vas bude podstrek da i tako iskoristi svoje proizvode koje već ima. Karmine, svaka žena ima karmin u različite nijanse i osim kao karmina možemo ih koristiti kao bronzeri, kao konture, kao senke, kao rumenilo. Tako da u zavisnosti od to koje nijanse imamo. Najčešće mat karmine koje imam u ovakvoj varijanti ih koristim kao rumenilo i kao bronzere, također i kao senke, a ukoliko imam karmine koje su sjajni, onda mogu da ih iskoristim kao bronzer i kao rumenilo, ali ne kao senke jer se uvlače u pregibu kapka, tako da nije baš najbolje, ali ovakve mat karmine, evo konkretno ovaj koji je od Trend It Up Pure Nude Lipstick u nijansi 050, koristim ga i kao kontura, kao bronzer, a i kao senka, također i kao karmin. Kao senka, jer želim da mi traje tokom dana, samo preko ovoga kad izblendam sa četkicom, preko to nanesem loose powder, odnosno puder u prahu koji je translucent, koji je bezbojni i onda to stoji kao senka, ne mrda tokom dana i to je odlično. Ovakvi karmini u druge svetlije boje koristim kao rumenilo, također i kao senka se može i ovo iskoristiti. I opet samo nanesemo translucent powder preko toga i imamo senku u toku celog dana. Olovke koje su za obrve, za usta, za oči kao eyeliner mogu menjati funkcije. Znači, olovka za obrve može da bude olovka za obrve, može da bude eyeliner, može da bude olovka za usta. Također, eyeliner može da bude i kao olovka za obrve, a može da bude i olovka za usta. Olovka za usta može da bude eyeliner u nekoj nijansi, ukoliko nemamo takav eyeliner, pa onda možemo to da iskoristimo kao eyeliner. Samo svaki put kad nanesem možda malo kremastiju olovku za usta kao eyeliner, svaki put preko toga pređem sa senkom u istom bojom, senka koja je u kamenu ili u prahu, ili pređem translucent powder sa puderom u prahu preko toga i to također se ne pomera u toku dana. Ukoliko imamo, ne znam, možda kosu koja je u nekoj dominantnijoj boji, a također imamo i takav liner za usne, možemo iskoristiti i to za obrve. Mislim, zaista mogu različite kombinacije. Neka olovka za usta koja je kremasta, nanesem na ruku sa četkom koja je onako malo šira, to uzmem, isto može da bude i senka, ne mora da bude samo eyeliner, znači može se olovka koja je za usne, a kremasta da se iskoristi i kao senka kremasta, tako da trudim se da nađem što više funkcija i da onako do maksimum iskoristim proizvode. Maskara može da bude eyeliner, a može da bude i senka također, samo sa nekom četkom koja je tanja i pljosnata. Ukoliko je maskara vodootporna, onda se ne mora setovati. Ukoliko nije vodootporna kao ja koristim najčešće maskare koje su obične, a nisu vodootporne, onda sa četkom uzmem količinu, izvučem eyeliner, sačekam da se to osuši i nakon toga pređem
sa senkom ili pređem sa translucent puder preko toga ili maskara u nekoj ovakvoj boji. Ne moram da imam i ovakvi eyeliner. Ovo mogu da iskoristim kao eyeliner, također sa četkom uzmem, izvučem eyeliner, preko toga sa senkom, ukoliko nemam takvu boju, onda pređem sa bezbojnim puderom i to je to. Može se koristiti kao senka, isto, znači jednu količinu stavim na ruku, pa ukoliko želim da to bude malo kremastije, mogu dodati malo concealera ili korektora, a mogu dodati nekad i primer za lice koji se koristi pre pudera, pa to pomešam sa maskarom i dobijem kremastu senku, nanesem jer je sa primerom, to dobro se razblenda, osuši se, opet ukoliko nisam sigurna, ukoliko je to pretečno, ne suši se, onda pređem preko toga sa puderom u prahu, pređem nekom senkom ili pređem setting sprayem i to je gotovo, tako da maskara, osim kao maskara, može se iskoristiti i na druge načine. Highlighteri mogu da budu toperi, mogu da budu senke samostalne, a mogu se iskoristiti i dodati kao šljokice u losion za telo, pa da dobijemo kao kremu za telo koja je puna šljokica. Može se iskoristiti sa velikom četkom kao šljokica za kosu, gliter za kosu, tako da, a može se također i dobiti ukoliko želite sjaj za usta koji je sa šljokicama, sa gliterom, onda neki sjaj za usne koji imate bezbojni, nanesite količinu, preko toga malo izvadite od highlightera, to pomešajte i dobit ćete sjaj za usne koji ima šljokice, tako da ne moramo da kupujemo i neki sjaj za usne koji ima šljokice. Trenutak, samo telefon mi zvoni da ga isključim i sad produžavam. Znači, zaista trudite se da, kako rekoh, da iskoristite sve što možete. Paletu senki možete iskoristiti osim kao senke, možete ih iskoristiti da budu bronzer, da bude rumenilo. Ovo je Catrice paleta koja ima i kremasto rumenilo i kremasti highlighter, također može da bude senka i jedno i drugo, osim highlighter i rumenilo, znači može da bude i senka, može ovo da bude i karmin za usne, a može se i pomešati jedno s drugom. Mislim, zaista ne mora nikada da koristimo jedan proizvod samo takav kakav je, jer možemo da pomešamo, možemo dodati senku u ovaj kremasti sa senkom pa da dobijemo i kremastu senku. Zaista beskrajne su te neke kombinacije koje se mogu iskoristiti. Svakako u kamenu rumenila i bronzeri mogu da budu i senke, a ne samo bronzer i ne samo rumenilo, a mogu zajedno ukoliko se doda na četkicu setting spray i nakon toga možemo da dobijemo i eyeliner, kao što možemo također i od senke koje imamo da dobijemo svaki put eyeliner. Samo je potrebno da četkicu natopimo sa setting sprayem, znači pošpricamo četkicu i posle toga uzmemo od senku i izvučemo eyeliner. Tako da. I to je to što sam vam spremila za danas. Hvala vam što ste ovdje sa mnom. Hvala svim novim pratiocima što su zasledili moj kanal, a ukoliko niste još uvijek moj subscriber, kliknite na subscribe ili na pretplati se i ostanite ovdje sa mnom kako bih
kako bi mogli i u buduće da pratite moje videe. Ukoliko vam se dopao ovaj video, stavite i like. Hvala vam što ste ovdje sa mnom, hvala vam na podršku, radujem se svima vama i svakako za brzo bit će i novi video. Pozdrav, čao!